Ce qui est essentiel, ce qui est vital, c'est l'état d'esprit du Hajj. Vous savez, lorsqu'on quitte la France, on fait ce long voyage, on arrive à Médine, il y a le décalage horaire, c'est une chose. Mais il y a un autre décalage, c'est le décalage de l'état d'esprit. Le décalage de la relation religieuse avec Rabbil Alamin. Il ne suffit pas de monter dans l'avion, de sortir d'un point A à un point B, en restant le même, en ayant une fatigue de plus uniquement. Et lorsqu'on arrive dans des lieux comme ces lieux-ci, il y a un retour à nos sources, il y a un retour à notre point de départ. Nous sommes liés à ces espaces, à ces endroits, de par ce qui est à l'origine de notre identité. Il faut se rendre compte de cela. يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا لا. Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiled, beloved of Allah. Muhammad the brave, Muhammad is the one, he is the seal of the prophets of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, read my salah just like you. Wanna be like you in everything I do. Ya Rasulullah. Muhammad is the light, Muhammad so gentle, Muhammad the radiant creation of Allah. Muhammad the humble, Muhammad so generous, Muhammad the faithful, the closest to Allah. Muhammad the honest, Muhammad the considerate, Muhammad the loving friend of Allah. Muhammad the trusted, Muhammad is the one, the last messenger of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, read my salah just like you. Wanna be like you in everything I do. Ya Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Be like Muhammad, live like Muhammad, see like Muhammad did. Be like Muhammad and live like Muhammad.
de 6h30, 7h, ils vont se déplacer de leur hôtel à la Azizia. Ils vont venir ici à Mina. Il y a un groupe qui va venir à pied, il y a un groupe qui va venir en bus. Donc voilà, et on se réunira, on sera tous là à peu près vers les coups de 10h du matin. On sera tous dans les tentes pour commencer le programme donc, du jour du 8 du mois de l'Hijjah, qui s'appelle Yawm al-Tarwiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم لك الوجود يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا له الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك. Je vous donne un conseil que j'aurais aimé avoir reçu à mes premiers instants. Je vous conseille de vous acheter un petit calepin et d'écrire votre voyage. De tout écrire. Ce que vous avez aimé, ce qui vous a déplu. Les pieds enflés, le long voyage, premier rapport avec la chaleur en descendant de l'avion. Écrivez tout. Et je vous assure que de mémoire d'homme, on oublie beaucoup de choses. Et on regrette de ne pas avoir écrit nos sentiments, aussi bons soient-ils que mauvais. Parfois on s'interroge, tiens, pourquoi est-ce que j'ai ce problème? Pourquoi est-ce que j'estime avoir mal réagi par rapport à telle situation? Bref, écrivez tout. Et croyez-moi que dans quelques années, vous vous rendrez compte de l'importance de ce conseil. Ça fait une belle histoire à raconter à vos enfants, à vos petits-enfants. Oui, salam alaikum. Donc on prépare l'accueil des pèlerins à Arafat. Hein, machallah, comme vous pouvez voir, il y a la place pour tous les pèlerins avec des tentes climatisées. On a installé la sono pour que tout le monde puisse écouter l'affrontement directement de Masjid al-Namira, du Mufti, du royaume. Donc on a séparé les femmes qui vont être derrière les hommes pour qu'elles puissent prier directement Salat Dhuhr et Asr en Jama'a. L'imam il est installé, voilà, il y a la place du staff, des guides avec des imams. Et on attend d'une minute à l'autre les sœurs et les frères qui arrivent de Mina en bus, bien évidemment. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من
أخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي شراب الحب Laver de nos péchés, que ce soit les grands péchés ou les petits. Donc c'est le jour le plus important peut-être de notre vie, c'est le jour dans lequel on doit faire le maximum d'efforts. Sachez que le Maghrib, il y a quelques heures, et au coucher du soleil, cette journée se terminera. Alors prenez cette occasion qui nous est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer et pour être pardonné dans cette journée. يا جبار يا متكبر أنت الخالق أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار سبحانك. De l'eau pour les rougages. Voilà. Dans quelle agence? Ariane Voyage. Inch'Allah. نعم. Quelle bonne récompense. الله يبارك فيك. D'accord. سلام. يا عليم أنت القابض أنت الباسط أنت الخافض أنت الرافع أنت المعز أنت المذل يا سميع يا بصير يا الله يا الله أنت الحكم أنت العدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم. Nous voici au jour grandiose de Arafat. Masha'Allah, Masha'Allah. C'est un jour grandiose. J'espère que tous les doigts de tous les pèlerins du monde entier, Inch'Allah, bi'idhnillah, sera accepté, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse et vous protège, Inch'Allah. يا مجيب أنت الواسع يا حكيم يا ودود يا مجيد أنت الباعث يا شهيد أنت الحق. Salam alaikum. Alaykoum salam. Donc on est à Arafat, il est à peu près 21h30. On s'apprête à quitter le camp de Arafat en direction de Muzdalifa. Le transfert est en train de se passer dans des conditions qui sont totalement correctes. Et les pèlerins ils sont contents, alhamdoulilah rabbil alamin. Et en arrivant là-bas on va faire le Maghrib al-Isha bi'idhnillah ta'ala. Et en espérant que cette nuit sera une nuit dans laquelle on va pouvoir se reposer parce que la journée de demain est chargée. Allahu al-Muwaffaq. When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt, Allah knows, Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows, Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun.
You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows, Allah knows. The house of Allah. Muslims when they face the Kaaba, they bow down in sajda. Ibrahim Khalilullah broke the idols made of stone when they threw him in the burning flame. Allah had cooled it down for him. The time of sacrifice came near. Iblis had whispered in his ear. A lamb was sent by Allah, and now we celebrate Eid al-Adha. Standing on the plains of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, Ya Allah, unify our Ummah. Whoa, praying on the plains of Arafah, we ask for guidance from Allah, victory for our Ummah, Ya Allah. Have you ever traveled to Mecca, to the valley of Safa and Marwa? C'est une partie des moutons d'Ariane Voyage. On vient voir la certitude de la Dabiha avec le frère sérieux qui est là, Samir, Inch'Allah. Tabarakallah, chaque année un travail sérieux est fait par l'agence, une vérification est faite par un responsable qui vient sur place, comme on est en train de faire aujourd'hui. Donc ça c'est une partie des moutons qui restent à égorger. On va rester pour voir un peu comment ça se passe. Plains of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, Ya Allah, unify our Ummah. Whoa, praying on the plains of Arafah, we ask for guidance from Allah, victory for our Ummah, Ya Allah. Have you ever traveled to Mecca, to the valley of Safa and Marwa? We remember the plight of Bibi Hajira. She cried, oh Lord, she cried to Allah. Ismail, son of Hajira, the blessed servants of Allah, lying in the sun and sand, the Zamzam flowed down to them. Ismail ibn Ibrahim listened to his father's dream, ready to lay down his life, the ultimate sacrifice. Standing on the plains of Arafah, pleading to Allah, Ya Allah, mercy on our Ummah, Ya Allah, unify our Ummah. Whoa, praying on the plains of Arafah, we ask for guidance from Allah. قلبي تجب وتهتف بي نحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب تجب الأخوة قلبي تجب وتهتف بي نحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب. تأخذ على الله أرواحنا فربط التآلف ما بيننا فشد الوثاق لمجد تالي رسول الأنام بناه لنا. تأخذ على الله أرواحنا فربطوا التآلف ما بيننا فشد الوثاق لمجد تالي رسول الأنام بناه لنا. أخي دربك اليوم درب طويل وداء البريات داء وبيل. أخي دربك اليوم درب طويل وداء البريات داء وبيل. وصرحه معانقة السحاب ولكن كفانا بربي وكيل. أخي يا مقيما شمالا جنوب تجب الأخوة قلبي تجب وتهتف بي نحو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Voilà les frères et sœurs, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fini le pèlerinage. C'est une page qui se tourne et une nouvelle qu'on commence.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre pèlerinage à tous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à redémarrer une nouvelle vie. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter ce hajj, qu'il va nous l'accepter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Yes, man. And yet, so high, so high. Remember your eyes. Most of all, I remember your smile. Your smile. And yet, so high, so high. Remember your eyes. Most of all, I remember your smile. Your smile. And yet, so high, so high. Remember your eyes. Most of all, I remember your smile. Your smile. And yet, so high, so high. Remember your eyes. Most of all,